Куэду гъэщӀэгъуэнщ хэкум, хабзэм хуэлэжьа цӀыхухэм я гъащӀэ гъуэгуанэм укӀэлъыплъыныр, абы щапхъэ пхуэхъун хэпхыныр. Апхуэдэу дэнобэ дытепсэлъыхьынущ Урысей Федерацием щӀыхь зиӀэ и лэжьакӀуэ, прокуратурэм и ветеран, юстицием и советник нэхъыжь, Урысей Федерацием и тхакӀуэхэм и союзым хэт Сэрахъэ Александр. Александр минрэ щибгъурэ щэщӏрэ плӏыгъэм, щакӏуэгъуэм и тӏощӏрэ бгъум, Тэрч районым хыхьэ Къанщыуей, Курп ищхъэрэ къуажэм къыщалъхуащ. И адэр лэжьэну лэсчэн ягъэкӏуати, унагъуэр а къуажэм ӏэпхъуэри, илъэс куэдкӏэ дэсащ. Ди адэр щӏэныгъэм щӏэбэну куэдрэ щытащ уэ. Кӏасэу къишащ, къыщимышэм щыгъуэ, медресе жыгуэр къиухащ. Абы высшее образование гъуэтауэ щэ хьэрфызэкӏэ ӏэзэу, иджы къеджэфу, иджы зриздэкӏыфу щытащ. Советский властыр къэхьэн щӏымэ, учитель ягъэхьэзыру щэ курс, пятикурс щызэрагъэпэща, ди абы кӏуэж щытащ щӏыуи, ар къиухащ. Ар къиухри тӏощӏрэ тӏугъэм сэрмакъ ягъакӏуэри япэ егъэжьакӏуэу дэсащ сэрмакъ, илъэсиху хуэдизкӏэ. Классым щыкӏуам щыгъуэ щэ ядэр хуабжьу къыздэӏэпыкъуу щытащ, сэри зыгурыхуу фӏыуэ седжэу щытащ. ИтӀанэ нэмыцэхьэр къакӏуэри школхэр зыхакъутэжащ. Зауэ зэманым уи нэгу щӏэкӏахэм щыщу сыт пщӏэжыр? Нэмыцэхьэр слъэгъуащ. Дыкъэӏэпхъуэжри щӏэгъуэ лъэхъэнэм верх нэгудан дэсащ. Нэмыцэ дэкӏыжыхукӏэ. Верх нэгудан нэмыцэ дэсакъым. Партизанхэр гъунэгъут абдеж мэзми ящышынэти, субботэ къэсхукӏэ къакӏуэрэ унагъуэ яхъунщӏу шхынкӏэ къыдахыу, джэд къазэ къащыфу апхуэдэу щытащ. Иужьым мыстым партизанхэр къыдэгъэӏуэхуащ. Быдын теуэнущ, дыхьэнущи фыдэкӏ зыщӏыпӏэ фыкӏуэ жейри. Ниже наргуданым дыкъакӏуэри ди благъэм дит щыӏащ. Абы щыгъуэм нэмыцэр дэсу, зыгъэнэу телефонкӏэ зыпыщӏауэ, мысту самолётхэр лъату, бомбит ящӏу, дышыну. Дэ зэрытщӏэмкӏэ, юрист ӏэщӏагъэм ухуеджэн ипэ уэ нэгъуэщӏ ӏэщӏагъэ зэбгъэгъуэтащ. Ар дауэ къыхэпха хъуа? Минрэ щибгъурэ тхущӏрэ зыгъэм ебгъуанэ классыр къэзыхуауэ, школыр къэзгъанэу щытми, еджакӏуэ сыкӏуащ киномеханику, Ростов. Сэ советым щыфӏыуэ. Дыхуейщи къэвгъэкӏуэн щыӏэмэ къытхухэху шэри хъыбар кърагъэщӏати, сэри ар зыхэлъщ щытми сыкӏуащ. Щыгъуэм кинофикация управление жыӏэу щыӏэт. Абы я направлениекӏэ сыкӏуащ. Мазитӏ-пщӏэ седжэри сыкъэкӏуэжри сылэжьащ Советский районым, старший киномеханик райкинотеатра. Абы сыкъикӏыжри редакцием сыкӏуащ. Редактор къызэлъэӏу щыӏэми щӏэбгъу, абы сыдэлэжьырт тӏэкӏуи. Редакторым щыӏащ, корреспонденту. Районный газетым. Районный газетым сыщыӏэу, къом зав. Отдел Настаев жыӏэу щыӏэт абы, Мухаммед Хажумарович. Ар къызэджащ. Уеджэну ухуей жиӏащ. Сыхуейщ. НтӀэ кӏуэи уи документхэр хьэзыр жиӏащ. Къэсхуэхь зыгъэну жери. Тхылъ зыкъэхьэзыр, тхылъымпӏэр зыкъэхьэзыри къесри, направление тхри кӏуэ жиӏащ, иджы прокурор республикэм кӏуэ жери сыкъэкӏуащ. Абы сыкъэкӏуи тхылъыр езгъэлъагъуэ щабми, абы икӏ тхылъыр зрагъэпэщ щабми, обкомым ирагъэхьащ. Обкомым направление ятхри Саратов ирагъэхьащ. Саратовский институтым направление имыӏэу документхэр къащтэтэкъым. ИтӀанэ визэ къысхуэхь щабми щэ, сыкӏуащ, сыкӏуэри направление иӏэу цӏыхуипщӏ зы местым иту щӏэкӏащ. Гугъу сыгузэващ, итӏанэ сытми щӏэбыуэ пхыкӏ балэр къэсхь щабми сыпхыкӏащ. Газетым узэрыщылэжьар еджапӏэм сэбэп къыщыпхуэхъужа къыщӏэкӏынщ. Сротым сыдихьэху щабми щӏабы районым щылажьэм щыгъуэ ӏейуэ сротыр зэзгъэщӏауэ щытащ. Фотоаппарат сымыгъуэту, тхылъ сымыгъуэту, сщӏэну сымыщӏу сыми зэзгъащӏэу щабми сурэт тесхыху сыхъуауэ Саратов сыкӏуащ. Сэбэп сыхуэхъужа иужьар. Сурэт тепхын щхьэкӏэ щэбгъуэ, фотобумагэ жыхуаӏэм хуэдэ ухуейт. Ар ипом шофёрыр махуэ къэс къакӏуэт Налшыки щэбгъуэ. Къэӏэзащ мыуэдэ пачкэ къысхуэхьызэри.
къыздэӏэпыкъут уэлэжьи. Къихьри къэкӏуэжащ, сыкӏуэж къетхыжыну. Къихьри стехат пачкэ. Мал степха. Уэлэхи тӏощӏ бжы жиӏащ, зыкъыхэзыпха, ауэ сеплъэуращ жиӏащ. НтӀэ узотыж защ, мыуэ къэтлъыж. Еджэныр дауэ къохъулӏэрэт? Студент гъащӀэ илъэсхэм щыщу сыт нэхъ уигу къинэжахэ? Мыӏейуэ седжащ мыуэ. Абы мысым клуб яӏэт. Клубым киноаппаратурэ щӏэт. Абы ар къызатщӏэбияри езгъэлажьэу. Абыкӏэ кабинет цӏыкӏу сиӏэу ауэдэу сылэжьащ мыуэ. Мысым фотоаппарат щӏэт, абы лабораториеу тӏу яӏэт мыуэ. Криминалистикэ яжьт а псыгъуэм. Криминалисткэм дихауэ зы лабораторие сэ къызатыр къыскӏэрапхэри хуиту иджы печатэ тщӏыуэ, иж щӏыуэ, иджы студентыр езгъаджэу хуэдэу шатащ. Зыгъуэм дэкӏри итӏанэ къалэмыкъиурэ къакӏуэри ӏейуэ зэныбжьэгъу дызыхуэхъущ, абыми общежитием зэгъусэу дыщӏэсащ. Ар аспирантурэм щӏэсу сэ студенту. Абы дыщӏэсурэ щхьэгъусэ игъуэтщ, абыми щхьэгъусэри къишэри, ну плъагъунщ, сурэтхэми хэтщ абы уэзгъэлъагъунщ ухуеймэ. Сурэтыр тесщ хуэмысту ауэдэу зэгъусэу спорт лагерым щыӏащ, спорт лагерым сэ нэхъыщхьэ ауэдэу обслуживать кино щӏыуэ, электричествэ хуэзгъэщӏэлажьэу, палата диӏэу, специальная палата отдельно сэ сиӏэущ, иужьэ тегъусэу дыщӏэсащ. Ауэдурэ зэщтам иужькӏэ иджы 50-летие окончания института тхылъ они учились вместе, жили. Иджы Москва щыӏащ организацияшхуэ, ассоциация выпускников Саратовского юридического института жиӏэу. Абы главнэр дэ однокурсник Остапенко жери жэбгъуэ. НтӀэ сурэт диӏэщ, абы тхылърэ хуезгъэхьри яхуигуэшащ юбилейное заседание щыӏэм щыгъуэ. Тхылъым моди игъэпӏэу иригъэлъэгъуауэ. Ари сурэту зиӏэщ. Иджы арикӏ институтым яхьри, институтым блыным кӏэрагъэпщӏэжауэ тетащ псорикӏ. Абы псом залъытэжри благодарственное письмо иджы куэдым щӏауэ схуагъэхьащ институтым, ректорым иӏэ телъу. Институтым уапыщӏауэ щыт иджыпсту? Уигу къэкӏрэ еджапӏэр? Куэдрэ сигу къэкӏыжам арауэ сщыужащ ужеӏэу. Ну, институтыр жэбгъуэ дэ ди унагъуэм еуэу бышхъунущ. Сэ седжащ, абы къэзухащ, си щӏалэм къиухащ, си пхъум къиухащ, си внучкэм иухащ институтыр. Си внучкэм сатичкэм къиухащ. Еджапӏэр къэбуха нэужь, дэнэ япэ ущылэжьар? 4-5 сиӏэу къэзухащ институтыр. НтӀэ сыкъэкӏуэжри прокурор республикэу щытар Ансыкъуэ Мухьэрбий. Абдей сыщӏыхьэри сымыращ направление сиӏэщ. Иджы пщыгъуэмэ студентыр щӏашурэ направление ирату егъакӏуэ хъумэ, езы зыхуемыкӏуэу щытаӏым. Мыгъуэду сэ направление мис зэри щӏауэ, уэдэ нэгъуэщӏтэм дызэлъэӏуар жиӏащ абы. Ну, зэлъэӏуами сэ къызата сыкъэкӏуар щыӏащ, абы нэфӏ дежкӏэ ягуэшыркъым. НтӀэ хъунщ жиӏащ, прохладэм узогъакӏуэ жери, прохладэм прыгъазитхущэм сигъэкӏуащ, прохладэм илъэсищкӏэ щылэжьащ. Абы нэхъ тыншу щылэжьащ жыпӏэм ехърэ. Урыс нэхъыбэр арат мыуэ, жыпӏэр законыр ябжт. Мыр закону къезэгъэкъым жери жаӏэт. Иужьым илъэсищ дэгеножьымэ, Ансыкъуэм пригазитхри сыкъыдишри аппаратым сыкъишащ республиканский прокуратурэм. Абы помощник прокурора республикэу щылэжьащ илъэситӏкӏэ. Илъэситӏкӏэ сылажьэри Тэрч районым прокурор текӏати жэбгъуэ. Прокурор узмыгъакӏуэ мыхъуну жиӏащ. Тетӏысхьэ машинэм жиӏи ситӏысхьи сишэзэми, иджы пщыгъуэм законыр зритым хуэдэтэкъым. Законым итӏ райком унафи щӏын хуейуэ, обком унафи щӏын хуейуэ. НтӀэ прокурор увыну щхьэкӏэ райкомым разрешение хуейт. Абы разрешение къуитэнущ, обкомым разрешение бюром хуейт.
а решенэр егъэхьт абыми жэбгъуэ. Генеральный прокурорым дей приказ итхурат. Агъуэдэ решенэ щымыӏауэ приказ итхуну хуитӏэ. Ар зыми имытхауэ закон. Ну, в общем, агъуэдэу прокурор районыр сагъэври минрэ щибгъурэ блылӏыщӏхьэм прокурор районыр сыуващ. Абы иужьчӏэ Бахъсэн сагъакӏуэри Бахъсэн прокурор районыр сыщыӏащ. Итӏанэ абы къикӏыжри Советскэ районми сыщыӏащ тӏэкӏурэ. Районхэм имызакъуэу аппаратми щылэжьащ. А зэманым уи сытыт зытеухуар? Аппаратым щылажьэм щыгъуэ зытеухуар районитӏ сэ сапхауэ щытащ. Абы следователь зэрылажьэм сыкӏэлъыплъын хуейуэ. Абы районым сыкӏуэрэ ӏуэхухэм седжэу. Ӏуэхухэм ныкъусаныгъэ иӏэм езгъэлъагъуэу. Мыр тэмэм мыгъуэу щӏын хуейщ, мыгъуэу къэщӏыжын хуейщ. Пшэнжу егъэувыӏауэ щытмэ, скъутэжу, щӏэрыщӏу езгъэщӏыжу хуэдэу щытащ. Ари лэжьыгъэ гугъут. Судыми сепхауэ щытащ, Верховный судым обвинителю сыхэтащ. Абдежым процессыр схуам сыхэсащ. Къуажэхэм дыкӏуу тхэплъащ. Ну, цӏыху куэд ящӏауэ, ящӏауэ процессыр схуам. Зэрыжыпӏэмкӏэ уи лэжьыгъэр гугъут. Дауэ уехъулӏэрэт абы? Прокурор уи лэжьэныр пэжыр зыӏым щытыншэ. Фэжэгъуэхь куэд хэлъщ. Зэхуагъэ хэлъу законкӏэ пщӏымэ, ар зэхуагъэркӏэ зэрыкъуэкъур абы и жагъуэ мэхъу. Абы уздэӏэпыкъуар щӏэбгъуэ, законкӏэ уздэӏэпыкъуар абы и гуапэ мэхъу. Апхуэдэурэ зыхуагъэкӏуэгъуейщ ар. Сыт хуэдэу щымытми, сэ законым слъэту текӏаӏым зеикӏ. Ар и ныкъуэми сэбэп схуэхъуащ, и ныкъуэми зэран схуэхъуащ. Узэрытӏысыжрэ илъэс зыбжанэ мэхъу. Ухуэзэшкъэ лэжьыгъэм? Дауэ уи зэманыр зэрыбгъакӏуэр? Сэ пенсие сыкӏуэну щӏымэ, ветеранскэ организацием щӏэу председателю сыхуахущ абыми, илъэсипщӏ уелэжьыкӏэ щылэжьащ. Участник войны ущӏэбгъуэ. Щэныкъуэ щӏэзгъэщ абыми, а къуэмракӏэ стхымыкӏэ, Дальний Восток сытхыми, зыхуэсхьэсыж, сурэтыр зыхуэсхьэсыжри стенд щӏащ, тхылъ имыту плъагъуну щарикӏ. Ветеранхэм щхьэкӏэ стенд щӏын хуейщ, вывеска щӏын хуейщ, меморание доска жыхуаӏэ адэр къэсӏэтурэ езгъэщӏащ. Цӏыхум и гъащӏэм умыпӏэшхуэ щиубыд унагъуэм. Гъащӏэ псэуэгъу пхуэхъум елъытащ. Насыпыфӏэ ухъуауэ къэплъытэу, уи лэжьыгъэм уигур хыхьэу, уефӏакӏуэу улэжьэнми, зыри къыумыхъулӏэнми. Къызэралъытэмкӏэ, цӏыхубзым унагъуэм къалэн нэхъыбэ и пщэ къыдохуэ, унагъуэр зытеӏыгъа хъуным, быныр пӏыным теухуауэ. Прохладэм сыдэсу, минрэ щибгъурэ хыщӏрэ игъэм унагъуэ дыхъури, мыгъэм илъэс щырыкъуэ мэхъу, дызэрыздэпсэурэ. Абы медицинскэ къиухауэрат а лъэхъэнэми, медицинский факультетыр дыдейм къызэӏуаха нэужьмэ, абы щӏэзгъэтӏысхьэри къезгъэухыжащ. Нартан егъакӏуэри, Нартан илъэс плӏыщӏ жылэжьащ без смену. Заслуженный врач Кабардино-Балкарие жыӏэу хахащ. Унагъуэмрэ лэжьыгъэмрэ дауэ здэпхьа? Тынш къыщӏэкӏынтэкъым ар. Щхьэгъусэр сэбэпышхуэ къысхуэхъуащ абыкӏэ. Унагъуэм куэд щхьэщихыу, ну лэжьыгъэр постоянно сызанэту, лэжьыгъэм сепхауэ сыщыт, абы нерв куэд ишхт, уешауэ щӏэкӏыжт сщӏэрэ. Ауэ гугъухь пылъти щӏэбгъуэ, унагъуэр щхьэгъусэм зэрихьэувж хъунущ. Уи бынхэм юрист ӏэщӏагъэр зрагъэгъуэтащ. Уи лъэужь теува прокуратурэм щылажьэ ехэтахэм. Ди щӏалэр прокуратурэм зыкъомыр щылэжьащ, къакӏуэри иужькӏэ хэкӏыжри, судым кӏуэжауэ нобэ-инджэбым мэлажьэ федеральный судьяу къалэм. Хъыджэбзыр нотариусу лэжьащ. Внучкэри мэлажьэ нотариусу Черкесск дэсщ, и щхьэгъусэм игъусэу. Лэжьэн быухыу узэрытӏысыжрэ сыт нэхъ удэзыхьэхыр? Жыпӏэ хъунущ акъыл нэхъыбэ хэсхауэ лэжьыгъэм, сэбэп къысхуэхъуауэ. Тхакӏуэм сыхыхьэщ абыми жьэбгъуэ. Урысей тхакӏуэм я союзым сыхэтщ. Тхылъ тӏощӏрэ пщӏымчӏи устхащ. Абы нэхъыбэ устха детективщ.
материал зыхуэсхьэсурэ иужьым пенсием зыгуэнэжьу къэщтэжурэ стхыжурэ ахуэдэу тхылъ куэд стхащ. Детектив зыхуэдэущэ зыхуэсхьэсахэр абы хэтшыжурэ стхащ. Пэжу къэхъуам текӀэ убжыгъунущ. Мис мырэ си рабочий местэщ. Мыбдежым солажьэ сотхэри сешым зыгъэкӀурыжысщ, сызыгъэпсэхуи сыкъотӀысыж мыбдежым. Интернетче зыгъэхь рукописыри абы традзэни экземпляры традзэнущмэ маршруткэ автобусым къратри мыбдеж зыгъэшыжащ. УтӀысыжа нэужь лажьэ зимыӀэу ягъэтӀысахэм я Ӏуэхур къыдэхыжыным уелэжьащ. Абы кърикӀуа уи тхыгъэм къытхутепсэлъыхь. Тхылъхуэ стхыжащ остров Гъулагъ жыӀэу жэбгъуэ. Ар архивный Ӏуэхуэр жэбгъуэ. Пенсием сыкӀуэнэжьмэ сыдашыжми тӀэкӀур сылэжьэжащ, реабилитировать щӀыуэ. Лажьэ зытемылъу ягъэтӀыса яукӀахэр. А Ӏуэхухэм къитхыкӀыурэ жэбгъуэ. Стхыурэ подлинну тексту сыгъэми стхащ тхылъым. Архив делом хэлъхурэ. КГБым я архивный Ӏуэхуэр къедгъэхьурэ абы схэплъурэ реабилитировать щӀыпхъэр тщӀыуэ. Абы копиер тесхыурэ зырыгъуэдыщӀащ. Тхылъ тхыми си гугъуу жэбгъуэ арати зыхуэсхьэщащ хэлъыпӀэ куэд. Детективхэм нэмыщӀ фи лъэпкъым и тхыдэми утетхыхьа си гугъэщ. Си лъэпкъым теухуауэ куэд щӀауэ си гум илъмэ тхыжарэ тызэжауэ. Арти архивым сыкӀуэжэпми абы зыкъом щызгъуэтащ. Абы хэлъу щӀэкӀа дядэр къамылъхукӀэ дядым и унагъуэм къызытекӀар зыкъэмыну. Ахэр къисхыжащ, абы нэмыщӀэ нэгъуэщӀ мбами щылъыхъуащ. В общем, ди лъэпкъхэм селъэӀуэу зыхуэсхьэсащ, тхылъ цӀыкӀу стхыжащ. Дамыгъэри жэбгъуэ художникым селъэӀу щыгъми, мыстым научно-исследовательский институтым щӀэлъщ, абы елъхьауэ мыбдежым фӀэлъщ, мыбдежым ар езгъэщӀащ. Унагъуэр фызыхуэсыжа нэужь лэжьыгъэм куэду фытепсэлъыхь къыщӀэкӀынщ. Псори зыхуэсэнущым жэбгъуэ юридическэм тетепсэлъыхьэ. Щхьэ щымэ лэжьыгъэм дежым я щхьэ икудауэ уэду къокӀуэжар. НэгъуэщӀ тестепсэлъыхьыр дытригъэуну хъыбар къежьахэм, дунейм щыт хъыбархэм сытхэм тепсэлъыхьурэ щӀэмыхъумэ юридическэм ди гугъу тщӀыжыӀэ. Сэрахъэ Александр илъэс бжыгъэ прокуратурэм зэрыщылэжьар къалъытэри, Урысей Федерацием прокуратурэм и щӀыхь зиӀэ лэжьакӀуэ, юстицием и чэнджэщэгъу нэхъыжь цӀэлъапӀэхэр къыфӀащащ ветеран прокуратурэм и далэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и парламентым и щӀыхь тхылъхэр къыхуагъэфэщащ. НэхъапэкӀэ ди псалъэмакъым къызэрыхэщащи, пенсие зэрыкӀуэрэ тхылъ тхыным зритащ. Апхуэдэ ехъулӀэныгъэхэр уиӀэу, уефӀакӀуэу улэжьэн папщӀэ, ар къыбдэзыӀыгъэн цӀыху гъащӀэ гъуэгум къыбдэгъуэгурыкӀуэн хуейщ. Апхуэдэу Александр хыхъуащ и щхьэгъусэ Ларисэ. Илъэс щэныкъуэ хъуауэ здэпсэу зэщхьэгъусэхэм я зэхущытыкӀэм укӀэлъыплъмэ, уи гур хэмыхъуэнкӀэ Ӏэмал яхъым. Щхьэгъусэ дыхъуанэ зыхуэхъуа иужькӀэ сригъэджэжащ. Илъэсиблым и кӀуэцӀкӀэ гугъу къыздехьа жыпӀэмэ къыздехьащ Тхьэ. Конспектор философиемкӀэ, физикхэмкӀэ, историкэ поэзес, мис абыхэмкӀэ псори конспектыр тхауэ хьэзыру къысхуигъану щытащ. Мис мыаращ узэджэнур жиӀэу. Апхуэдэурэ къэзухащ лэжьыгъи дгъуэтри, гъащӀэм куэдкIэм сыхуригъэджа жыпӀэмэ сыхуригъэджащ. И ныкъуэм дей дуней еплъыкӀэкӀэ, Ӏуэху еплъыкӀэкӀэ, ди еплъыкӀэхэр зэхуэмыдэ нэужькӀэ жесӀэрат. Пхуэфащэщ ахьэдизым зебгъэсэн гуеяӀэм щыцу щытащ. Апхуэдэу щхьэгъусэ тыншу, ткӀиягъи хэлъу, узыщигъэукӀыту, узыщигъэшыну, ну унагъуэр зыхуей хуигъазэу щхьэгъусэ тыншу щытащ. Сэ сыдекӀэ. Апхуэдиз илъэс бжыгъэкӀэ ущыздэпсэукӀэ псалъэкӀэ жимыӀэ щӀыкӀэ игум илъу, зым игум илъыр зым къатщӀу дыхъуащ. Ди дуней еплъыкӀэкӀи зэщхь дыхъуауэ къызолъытэ. Демыш нэужькӀэ нэху щыху дызытепсэлъыхьым догъуэтыр. Сыт иӀысу щытми, лъэныкъуэ куэдкӀэ сигъэсащ. Литературэ жыпӀэми, искусствэм, вот классический музыка жыпӀэм сэ абыхэм хэсщӀыкӀышхуэ щымыӀэу сыкъыӀэрыхьащ. Къуажэм сыкъыщыхъуауэ еджэн дыфӀэфӀейуэ апхуэдэти. Тхылъыр и куэду
зысовэкӏ имыӏэм абыкӏэ тхылъыр къищэхуану дэцэпсэуа. Лариса, Александр лэжьыгъэм сыт хуэдэ бгъэдыхьэкӏэ хуиӏэт? И лэжьыгъэм кӏийуэ, ауэ абы къыдэкӏуу и лэжьыгъэм зыхуэза ӏуэхугъуэхэм теухуауэ, езы и лэжьыгъэ ащылэжьа прокуратурэм теухуауэ лэжьыгъэшхуэ ещӏащ абы. Илъэс бжыгъэкӏэ пенсием кӏуанэу зыкӏэ дашыжри мис реабилитацие жыхуиӏэм елэжьати, мис абы архивхэм хэсурэ ӏейуэ цӏыху куэд къыдихыжащ. Я ӏыхьлам япщӏэжыху дажи къигъуэтрэ адресчӏэ ахэр къакӏуэрэ. Телефонкӏэ къэпсалъэрэ а тхылъ птхыр дэ дыпсэууэ къыдэкӏауэ тлъагъуну пӏэрэ. Хэт и щхьэгъусэу, хэт и дэлъфу ӏейуэ цӏыху куэдым сэбэп яхуэхъуащ. Уи бынхэм и адэм и ӏэщӏагъэр къызэрыхахар уи жагъуэ хъуакъэ? ГъащӀэр уи бынхэр къыщыдэкӏуэтеям де и адэм и ӏэщӏагъэ, и анэм и ӏэщӏагъэр къыхахыр. Ауэ си бынитӏми сэ си ӏэщӏагъэ къыхамыхами сыщӏегъуэжа. Лариса, зэрытщӏэщи мы гъэм илъэс щэныкъуэ мэхъу фызэрыздэпсэурэ. Фызэгурыӏуэу апхуэдиз илъэс бжыгъэ хъуауэ фыкъызэрыздэгъуэгурыкӏуэм сыт хуэдэ щэху хуиӏэр? Унагъуэр апхуэдиз илъэс бжыгъэкӏэ уздэпсэуныр, быныр тэмэму бгъэсэныр, къалъхужари тэмэму бгъэсэн щхьэкӏэ щхьэгъусэри пӏыгъыныр цӏыхубзырауэ къызолъытэ нэхъ къалэ нэхъыбэ зи пщэдэхуэр. Цӏыхубзырэ нэхъ бэшэчу щытын хуейщ, нэхъ гукъэкӏ сыт ислъэныкъуэкӏэ иӏэу щытын хуейщ. Цӏыхухъур лэжьапӏэ щыӏэм де зэман нэхъыбэкӏэ быным я гъусэранэращи, абы яжиӏэращ нэхъыбэу абы и акъылым къаубыдыр. Цӏыхухъум и гур унагъуэмкӏэ лэжьыгъэ нэужьым сыкӏуэжарэт иӏэу щытын щхьэкӏэ цӏыхухъур нэхъыбэу зыхуейр гулъытэ, псалъэ дахэ. Къыздыдгъэщӏа гъащӏэмкӏэ сэрэзыщ Алыхьым и шыкуркӏэ апхуэдиз илъэс бжыгъэкӏэ дыздэпсэуащ. Ди бынитӏыр зыхуей хуэдгъэзауэ солъытэ. Дэ дызэрапӏа тету дэри ахьэращ ахьэду зэрыдгъэсар. Абы къалъхужахьэрикӏ абы тету дгъэсэну яужь дитуращи, Алыхьым къыдигъэхъулӏэ. Цӏыхум и дуней тетыкӏэм елъытащ абы гъунэгъухэм къыхужаӏэнур, къызэрыхущытынур. Адыгэм абы дапщэщи гулъытэ хуищӏт. Унагъуэм пщӏэ щиӏэрэ цӏыху пэжу къацӏыхуар куэдрэ чэнджэщэгъу яхуэхъу хьэблэм. Сэ нобэм сыкъызэрихьэлӏа унагъуэр пщӏэшхуэ зиӏэ унагъуэщ. Куэд щӏаӏым гъунэгъуу зэрытхуэхъурми, си гъунэгъуу сыщыпсэуращи, илъэсиплӏ хъуауэращ зэрысцӏыхури. И гъащӏэм сцӏыхуам хуэдэу фыуслъэгъуащ, пщӏэшхуэ яхудощӏыр. Ди хьэблэм мисауэдэ зы нэхъыжь къызэрыдыхьам щхьэкӏэ ӏейуэ дрогушхуэр. Фӏыщ хьэблэм ауэдэ цӏэрыӏуи жыпӏэ хъунущ, мисауэдэ нэхъыжь зыгуэркӏэ уей чэнджэщыну, зыгуэр гуэркӏэ къопсэлъэну, зыгуэркӏэ узэупщӏын ахуэдэу щиӏэм деӏэджи уасэщ. Александррэ мис Ларисэрэ гъащӏэ дахэ къагъэщӏащ, иджы япэкӏэ Алыхьым жиӏэмэ къахуипищэнщ. Бын дахэ япӏащ, я бынхьэр гъэсащ, я быным я быныжьхэр гъэсащ. Узэхъуэпсэн хуэдэ унагъуэщ. Алыхьым куэдрэ нэхъыжьыфӏу диӏэщи, куэд ирэдяпэм иригъэт. Дунейм куэд щызлъэгъуа, гъащӏэ къэзыгъэщӏа цӏыхум псалъэхэр дауи гупщӏафӏэщ. щӏалэгъуалэр щӏэбгъуэ зыхэзыкӏ яӏэщ абыхэм псэужэпэ зыхэзыкӏ. Сэ си гуапэт пэжым тету хабзэм теухуауэ псэуну, лэжьэну. Хуейуэ щытымэ лэжьыгъэ имыгъуэтыну зыри щаӏым. Лэжьапӏэ нэгъуэщӏ къикӏыр щагъуэт дыдей. Псори къулыкъу щӏэфыну хуейщ. Къулыкъу псори дыжьэфынукъым. Ахуэдэу щыткӏэ езы зыхуей лэжьыгъэ къыхахыу лэжьыгъэ щыӏэм и лэжьам къэсэбэп хъунут. Ирепсэуфынут. Хабзэм утетыну нэхъ тынш щыӏэкъым, жаӏэурэ яущий Александррэ Ларисэрэ зэрыгушхуэ я къуэбын щыбынхэр. А псалъэ пэжхэр цӏыху псоми зэхащӏыкӏыу псэуфмэ, гъуэгу захуэ нэхъ теува ихъунщ, гъащӏэ тэмэми къагъэщӏэнщ.